Salam alaikum. Dans cette série de vidéos, on va voir comment créer un site web dynamique avec le CMS WordPress. Tout d'abord, pour créer un site web dynamique, d'une manière générale, il y a trois méthodes possibles. Il y a ce qu'on appelle le développement natif. Le développement natif ou le développement manuel, à partir de zéro, que ce soit côté back-end ou le front-end, on va développer par exemple, le côté back-end, les classes وحدنا, qui est les classes bien sûr qui gèrent les tables في الباز دوني, وفي le côté front-end كيف كيف الفيزواليزاسيون du contenu كله باش نخدموه à partir de zéro. Donc الميثود هذه actuellement ما عادش نستعملوها برشا خاطر تاخذ برشا وقت d'une part, ودوتر بار فيها ريسك نتاع لي فاي دو سيكوريتي. دونك شنو الحل توا actuellement les entreprises de développement web ils optent pour les deux solutions, l'utilisation des CMS ou bien les frameworks. Donc dans notre cas, aujourd'hui, on va voir un CMS et comment utiliser un CMS. Tout d'abord, un CMS هو جاي من ثلاثة كلمات Content Management System, c'est un système de gestion de contenu. C'est un logiciel qui va nous permettre de créer, de mettre à jour notre site web. Pardon, j'ai oublié de vous dire que le web actuellement, 45% des sites web développés avec des CMS. Ok, presque la moitié des sites web sont développés avec des CMS. Donc un CMS en général il se compose de deux parties, une partie d'administration اللي تسمى زي باك اوفيس ou bien باك-اند. البارتي هذه عباره على الكويزين انترن تاع السيت اللي تصير فيها الكرياسيون تاع لي باج, الكرياسيون تاع لي زارتيكل, يعني tout ce qui est contenu de notre site web il sera créé et géré au niveau de cette partie là. Où le contenu bien sûr sera affiché sur la partie front office ou bien front-end, qui est la partie visible par les internautes. Les CMS, n'importe quel CMS, mais il y a une application pour l'installer, pour l'utiliser. Donc, il est accessible via un simple navigateur internet. Les CMS, la majorité ont des éditeurs HTML. Les éditeurs sont des éditeurs WYSIWYG. WYSIWYG, what you see is what you get. Ce sont des éditeurs comme les logiciels de traitement de texte qui nous aident la création de contenu sans utiliser directement le HTML et le CSS. تكتب كأنك تكتب على logiciel de traitement de texte. En général, un site web, comme on a fait deux parties, partie back-office ou bien back-end, اللي en français c'est mieux le module d'administration. Le module il est protégé par une interface d'authentification qui تطلب toujours un login et un mot de passe. Ou l'accès il est restreint pour quelques profils d'utilisateurs, comme les administrateurs, les contributeurs ou bien les rédacteurs. Donc, on va créer le contenu في البارتي هذه. Le contenu il sera affiché ou bien publié la partie front office à travers un gabarit ou bien seulement un template اللي هي باش تعمل mise en forme تاع الcontenu. Ou l'internaute bien sûr il va visualiser cette partie là à travers son navigateur. Donc في الكا نتاع le CMS WordPress باش نوريكم هنا juste un exemple d'une partie back office نتاع le CMS WordPress. هذه التابلو دو بور نتاعنا الموديول دادمينستراسيون. عندي لي زوتي هذوما الكل, عندي ان اديتور ويزي كما هذايا. كما تلاحظوا هنايا لي بوطون لي زوتي هذوما يشبهوا برشا لي زوتي نستعملوهم في وورد بور ميتر ان فورم لو كونتوني. دونك هنايا هذه كما قلنا سي لا كويزين انترن دو نوتر سيت ويب. هذه اليوتيزاتور مثلا الانترنت ما يشوفهاش, الانترنت يشوف اونيكمون لو برودوي فيني اللي هو ان ارتيكل فيه تصويره فيه دي ليان فيه ان تيتر دو سيت مانيير لا. Mais actuellement, في le développement web, فما des dizaines ou كما نقولوش des centaines d'outils CMS. أشهرهم le plus utilisé actuellement هو WordPress. علاش WordPress واخذ هنا البار كبيرة du marché, presque 60% من les sites développés avec le CMS sont développés avec WordPress. على خاطر l'outil هذا il est universel. معناها نجم نعمل بيه plusieurs types de sites web. مثلا نجم نعمل بيه سيت ويب فيترين دون انتربريز, نجم نعمل بيه بلوج, كيما نجم نعمل بيه سيت نتاع اي كوميرس. اوكي دونك مثلا en contrepartie مثلا PrestaShop c'est un site web dédié, c'est un CMS pardon dédié pour la création des sites نتاع الكوميرس الكترونيك والا نتاع لي كاتالوج اون ليني باغ اكزومبل. هذيك هي الفونكسيوناليتي الوحيده نتاعو.
دونك فما زاد دروبال هذا سي ان سي ام اف. علاش قلت سي ام اف؟ خاطر سي ان سي ام اس وفريم ورك في نفس الوقت. سي ان اوتي تري بويسون نستعملوا برشا، يستعملوا فيه برشا توا دي زونتربريز بور كريي دي سيت ويب. اليا جمله اكتويلمون ما عادش يستعملوا برشا خاطر صارت فيه فاي دو سيكوريتي، دونك هربوا عليه لي ديفلوبور. فما زاد كيف تيبو 3 هذا سي ام اس المان يستعملوا برشا في المانيا pour créer les sites web dynamiques. Il y a aussi Spype, il y a pas mal d'autres CMS. Il y a aussi l'outil Blogger, mais l'outil هذا نستعملوه juste pour créer des blogs. OK معناها juste باش نعملوا des articles كيما الكام تاع البلوج نتاع السنتر نتاعنا اللي هو csftk.blogspot.com. il est développé avec Blogger. دونك شنو هما لي زافونتاج نتاع ووردبريس؟ كيما حكينا l'outil هذا c'est un outil open source, il est gratuit, il est développé avec PHP et MySQL, il respecte bien sûr les standards web اللي هما W3C. دونك عنده communauté كبيرة وراه. OK que ce soit des développeurs ou bien des utilisateurs de WordPress. L'utilisation تاعو elle est simple, il est rapide في l'installation. الكوتي باك اند معناها elle est ergonomique، معناتها تشوفوا من بعد في الانستالاسيون تاعو سهل برشا l'utilisation تاعو. دونك parmi les principales fonctionnalités نتاعو عنده la gestion des rôles بالنسبة les utilisateurs. معناها نجم يكون عندي plusieurs profils utilisateurs، profil admin، profil contributeur، profil rédacteur, ainsi de suite. On peut personnaliser l'apparence thème facilement à travers le module d'administration de WordPress. Je peux ajouter des fonctionnalités de WordPress à travers les plugins, les extensions. On a des outils pour faire le référencement de notre site. Il peut gérer les flux RSS entrants ou bien sortants. Pour voir la puissance de l'outil, on va voir des exemples de sites web créés avec WordPress sur le site officiel de WordPress et dans la rubrique Showcase. نمشيو للووردبريس باش نشوفوا هنايا example. Showcase هي قدامي. دونك في الشوكيز هنا تشوفوا فما با مال دو سيت ويب معناها دو غران مارك ولا دو غران انتربريز ديفلوبي افيك لوتي هذا. ريغاردي مثلا، ريغاردي المارك هذيا فوغ السيت نتاعها مخدوم بوردبريس. وي باغ اكزومبل هذه انجري بيرد الجو هذيك المعروفه ديفلوبي السيت نتاعها اللي ديفلوبي افيك ووردبريس. ومثلا اوباما فاونديشن كيف السيت هذايا ديفلوبي افيك ووردبريس. كيما تنجم هنايا تشوف بار روبريك. باغ اكزومبل نختار روبريك ادوكاسيون، نحب نشوف لي سيت ويب ديفلوبي كي كونسير ليدوكاسيون ديفلوبي افيك ووردبريس. نختار مثلا السيت هذايا يعطيني هنا سيت ونجم نشوف السيت اون ليني. وهذه ان كونساي بالنسبه لي ديفلوبور، ماذا بكم قبل دونتامي الديفلوبمون تاع السيت ويب نتاعكم تشوفوا تعملوا ايتود كومباراتيف، تشوفوا دي سيت باري يشبهوا البروجي نتاعكم وتشوفوا دي كا ريال باش تاخذوا فكره كسوا على التام ولا على لي روبريك اللي موجودين في السيت ويب اللي تحبوا تخدموه به. دونك احنا توا ريالمون في les vidéos prochaines, les prochaines vidéos, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'utiliser WordPress. Bon, WordPress عنده deux sites officiels. Il y a wordpress.com اللي هو السيت كوميرسيال نتاع WordPress اللي يعطيني لا مان pour créer un sous-domaine تحته هو par exemple tsmm.wordpress.com. bon limité بالنسبه للبارتي جراتويت نتاعو. اما اذا كنت تحب تعمل ان سيت برو بوردبريس.com tu dois payer une licence باش تعمل تاخذ لي فونكسيوناليتي الكل نتاع ووردبريس. دونك احنا on va pas opter للسوليوشن هذه، plutôt on va utiliser la deuxième alternative de WordPress. On va installer WordPress sur un serveur que ce soit payant كيما تحت ovh.com ou webhost.in, ou là on va utiliser un hébergeur gratuit. Dans notre cas on va utiliser Always Data ou bien .tk ou bien 30webhost.com ou bien Pantheon.io. Donc في الفيديو suivante on va voir
comment installer WordPress sur un serveur local.